سلام تعنا هبلنا تخطاتلتي أقسماويان مراخة بحفاش AMN نزي ساعات تسنادو زيناتات إنه فلما غندي نتبتاتينا أب تقرأي زركبو تمزابلتي داقماي مبتتا نقاتيموهم تباهلو تقرأي أب كبيد محبراون قطباون قلولاو أب تركبل أوان حدوش نايوغ وتعدراوي ململاتات نهزبي نابزقر داودقات كي يمرحو تنتن تسنى قطباتن كيقوم قتلت زودو هافتو بهزوطنا بيت ماسرت تمليسوم كاتون قبو قزعاتهم كقبلون ماغر محبر دقانستيو تقرأي أب سمين أمريكا تساوي تقريبا سلام قرنا أفريكا بحبراوي متحبباريو زرقاقت إلو باليس اوف أفريكا نايزيو من كالوتن زرزر كسعبيو سناي مكتتال أب تقرأي زركبو تمزابلتي داقماي مبتتا نقاتيموهم تباهلو كاب موت تاريفنا ناب موتين خيدن محبرسب عالم عاقب بللنا كبلو زتوعو أبوشت تقرأي زركبو تمزابلتي أدميهم كاب عسرت شومونتك سابر بعن حموشتن عمز زخونو سوات ناب تعالي من تزي وريدكم مهدركم كسرزيو ترخبوو ناي حاجز دقفات يلن بمبالي أب ماكلات تمزابلتي قدو تأزاز مقدال تمحلاليفو اتوم تمزابلتي نزي آقدادي ناي مقدال تأزاز تختلو كاب معقوبتاتهم يسددون يبتاتنون كمزلو أب كتم عدقرات تعاقبهم زركبو تمزابلتي بمررة قليتهم أب تقرأي زركبو تمزابلتي داقماين أب كبيت سقاتن مبتتانن كمز تقالعو ولدي كاب ماكلات تمزابلتي كتم عدقرات قليتهم بمسارة تزترخب حبريتا أبوشت كل تقرأي تمزابلهم زركبو لعلي 1,000,000 سبات ناب مربتهم كتملسو انتخونكم ناب مقدال كتاتو بمبال عدميهم كاب عسرت شومونتك سابر بعن حموشتن عمد زخونو زيقاتات ناب تعاليم كوردو زقدد تأزاز من محللافو ترقاقيتو أبز إوان أب 76 معقوب ماكلات زركبو تمزابلتي أب كبيد تميتن حمامن كمون سنو لبوناوي هاسيان نهالنا نعونا مقدال مالت منقسي يدحان هزبي طفاينا نبهال زلنا أزدم عالم كتسمعنا ندل كبلو مررتهم قليزهم اتهم تمزابل تاب زهابو ورئيتو موت فريحنا هاديمنا حز مليسنا ناموتي نخيدن انتبلنا نتمزابل زمت تغما تغمي ايتو وهابون ويون كاب مزقب كنت فأكومينا بقندو دمان مخت عنكفتي اخو من نابلو بدلات يبتحلنا لو كبلو نكفل زينا أخصماويان مرخب حفاش قليزهم ازي بكادرتات هابيلو زورد زلو أدرع أجديد كان أب تعليم أبلع لتمزابلت ناي مراد سراح بمسقع تمزابالي كاب معقوبتات خبتاتن مخنيات كوينو كمزلو أرديوم قدم انتبلون وجب حوحات كيدحانا أين ملسن يلوم تمزابلتي زبلو بروبوغانداتات بالعلوت حلفتت وجب كزرب متنحو نسمع نيرناينا زبلو اتم تمزابلتي حازد ما كاب موت زترفو دقهم أقادلو نحنا كندحن يبلونا لو كبلو أزيو لبب زسبر عندبت مررتهم قليزهم ازوم أب تحت كبيت زغط زركبو تمزابلتي محبرسب عالم نابز قداي زي تخرت بمقبار عقب بللنا كبلو صاوعيتو مغربهم بسباوي مسلات زوريا زسرحات كالات كمزقلتو أب اوان قوانتن قلولاون بأمارات زيبلو كنتات زي تمزابلو زيقاتات بحيلي نابوغن مختن كاتو مفتان عالم لخاو حق زتارريو كبلو يقلتو ازوم أب تقرأي أب معقوب ماكلات زركبو تمزابلتي كاب مزقب رديت كم زتافو ناتقبرو نتعاليم زهدنلو كيدي عالماو تحسد سباوي مسلات مخانو يقلتو تكال سباوي مسلن عالم لخاوي محبرسبن كاب معقوبي ماكلات بحيل زقبر مقدال دو كبلن مسارتها ورديت تمزابلت كحلون تصاوعيت قريبو تقرأي أب كبير محبراون قطباون قلولاوا بتركبل اوان حدش ناي وقا وتعدراوي ململاتات نهزبي نابز قدد ودقات كي يمرحو تنتن تسنى قطبات انكيقوم مبزحتو حبرتسب مسارتها وعطاوي زي تخفل مهيان زي تحرس قراتن أبز ركبل اوان حدش وقا نمجمار زقبر تعري مسهلو عغم حبرتسب كام زي تقنازب زحبرو محبراو زبزابات كاب تقرأي مرحت تكلل حزم وزلو وتعدراوي أنفت نتي زتوساقول حبرتسب زيوكلن نسلام قدميا كوهاب زقبا مخانون بعصنعوت سمويا سن قطبا زرغاغصو حق خوينلو اب محبراون قطباون قلولاو تركب تግራይ حدوش ناي وገ ወታደራዊ መልመላታት مسلو عقم حبرتسب زي تገናዘበ ስሑት አንፈት حزم مخانو بمحبار ቅድሚያ ማህበረሰብ ትግራይ
ዝጠፍኣሉ ዘይኮነስ ዝድሕነሉ መንገዲ ሰላም መምራጽ ወሳኒ ምዃኑ ገሊጾም። ኣብ ትግራይ ዘሎ ህልው ቁጠባዊ ኩነታት ብምኽንያት ዘሕለፈ ውግእ ዝኣተዎ ምምዝባልን ተፈጥራዊ ሓደጋታትን ምኽንያት ንሓድሽ ውግእ ዝጠረሉ ዓቕሚ ከም ዘይብሉ ተንተንቲ ስነ ቁጠባ ንክፍሊ ዜና ኣክሱማውያን መራኸቢ ሓፋሽ ኣብ ዝሃብዎ ርእቶ ኣፍሊጦም። እቶም ተንተንቲ ከም ዝሓበርዎ እቲ ማሕበረሰብ ኣብዚ ሕዚ እዋን መሰረታዊ ድሌታቱ ንምምላእ ኣብ ፈተና ኣብ ዝርከበሉ እዋን ናብ ካልእ ውግእ ምእታው ንመላእ እቲ ክልል ናብ ዝገደደ ቁጠባውን ማሕበራውን ውድቀት ዘእቱ ኢሎም። ጸብጻባት ካብ ትግራይ ከም ዝሕብርዎ ድማ እቲ ማሕበረሰብ ካብ ዝሓለፈ ኩናት ጸገማት ገና ካብ እንግድዑ ከይወረደን ሓዘን ደቁ ከይረስዕን ህፁፅ ናይ ውግእ ድምፂ ምስምዑ ንመላ ህዝቢ ኣብ ስጋት እትይወሎ። ኣብዚ ሕዚ እዋን ኣብ ትግራይ ዝረአ ዘሎ ማሕበራውን ቁጠባውን ኩነታት ኣዝዩ ዘሰክፍ ደረጃ ሒዘሎ። መብዛሕትኡ ሕብረተሰብ ደቁን ስድሩኡን ዝዕንግለሉ መሰረታዊ ኣታዊ ዘይብሉ እንትኸውን ዘይተኸፈለ ናይ ኣዋርሕ ማህያ ዘይተሓረሰ እግራትን ዘይተመለሰ ብኣሽሓት ዝቁፀር ተመዛባለ ህዝብን ሒዛ ዘላ ትግራይ ሰላም እምበር ኩናት ኣየድልያን በብእዋኑ ዝስማዕ ድምፂ ህዝቢ እዩ። በኣንጻሩ መራሕቲ እቲ ክልል ብኩናት ነፀላት ክንምክት ኢና ብምባል ሒዘምዎ ዘለው ኣንፈትን ወታደራዊ ምልመላን ምስ ህልው ዓቕሚ እቲ ዝጠመየን ዝተጎሳቆለን ሕብረተሰብ ዘይተገናዘበ እዩ ዝበሉ ፖለቲካዊ ተቃውሞታት ይገጥምዎ ኣለው። እቶም ተንተንቲ ቀፂሎም ከም ዝበልዎ ኣብ ክንዲ ዘላቂ ሰላም ንምምፃእ ዝግበሩ ፃዕርታት ህፅፅ ውግእ ምምራፅ ስሑት ክያዶ ምዃኑ ወቂሶም ኣለው። እዚ ድማ ንህዝቢ ትግራይ ናብ ዝገደደ ማሕበራዊ ቅልውላው ከእትዎ ከም ዝኽእል ኣስሚሮምሉ። ካብዚ ብተወሳኺ መሰረታዊ ሰብኣዊ መሰላትን ምኽባርን ህዝቢ ካብ ስቃይ ንምድሓንን ኩሎም ኣደራደርቲ ኣካላት ናብ ዘላቂ ሰላማዊ መፍትሒ ክምለሱ ከም ዝግባእ ኣተሓሳሲቦም። ቀተልቲ ዘውዱ ሃፍቱ ብህፁፅ ናብ ቤት ማእሰርቲ ተመሊሶም ከኣትውን ግቡእ ቅፅዓቶም ክቕበሉን ማእገር ማሕበር ደቂ ኣንስትዮ ትግራይ ካብ ሰሜን ኣሜሪካ ፀዊዓ። እታ ማሕበር ዘውዱ ሃፍቱ ቅድሚ 3 ዓመት ኣብ ጎደና ከተማ መቐለ ድሮ በዓል ኣሸንዳ ብዘስካሕክሕ ኩነታት ከም ዝተቐተለት ኣዘኻኺራ ኣላ። ነዚ ስዒቡ ድማ ለሙቕን ብቅትለት ዘውዱ ሃፍቱ ዕድመ ልክዕ ማእሰርቲ ተፈሪድሎም ዝፀንሑ ያሬድ ገብረስላሰን ኣንገሶም ሃይለማርያምን ነፃ ተባሂሎም ካብ ቤት ማእሰርቲ ምውፅኦም ዘቆጥዕ ውሳነ እዩ ኢላ እታ ማሕበር ኣብ ዘውፅአቶ ናይ ቅዋም መግለፂ። ማእገር ማሕበር ደቂ ኣንስትዮ ትግራይ ኣብ ሰሜን ኣሜሪካ ማእከላይ ቤት ፍርዲ ከተማ መቐለ 28 ሓምለ 2018 ዓ.ም ቀዳማይ ተኸሳሲ ያሬድ ገብረስላሰን ካልኣይ ተኸሳሲ ኣንገሶም ሃይለማርያምን ካብ ቤት ማእሰርቲ ፈቲሑ ምስዳዱ ብጽኑዕ ዝተቃወመት እንትትኸውን ንዘውዱ ሃፍቱ ካልኣይ ቅትለት ንስድራ ቤታ ድማ ሓያል ቅልውላው ዝፈጠረን ከምኡውን ኣብ ትግራይ ንዝነብራ ደቂ ኣንስትዮ ናብ ከቢድ ፍርሒ ዘእትውን ውሳነ እዩ። ምክንያቱም ጽባሕ ከምዚ ዓይነት ገበን እንተተፈጺሙ ሕጊ ኣብ ጎኒ ደቂ ኣንስትዮ ጠጠው ከም ዘይብል ዘርኢ ተግባር እዩ ክትብል እታ ማሕበር ገሊጻ። ኣብ መወዳእታ ፍትሒ ነታ ብዘስካሕክሕ ኩነታት ብዕለት 13 ነሓሰ 2015 ዓ.ም ዝተቐተለት ዘውዱ ሃፍቱ ቀተልቲ ብህፁፅ ናብ ቤት ማእሰርቲ ተመሊሶም ከኣትውን ግቡእ ቅፅዓቶም ክቕበሉን ማእገር ማሕበር ደቂ ኣንስትዮ ትግራይ ኣብ ሰሜን ኣሜሪካ ፃዊት ኣቕሪባ። ህዝቢ ትግራይ ኣብ ሓዱሽ ዑደት ኩናት ከይኣቱ ፃውዒት ቀሪቡ። መንግስቲ ኢትዮጵያ ፍልልያት ብሰላማዊ ዘተ ንምፍታሕ ተበግሶ ክወስድ ዘተሓሳሰቡ ኣብ ፖለቲካ ዝነጥፉ ኣንቃሕቲ ማሕበረሰብ ግዳማዊ ምትእትታው ደው ኢሉ ዲፕሎማስያዊ መንገዲ መዋፅኦ ክኸውን ኣተሓሳሲቦም። ህዝቢ ትግራይ ኣብ ሓዱሽ ዑደት ኩናት ክኣቱ የብሉን ዝበሉ ኣንቃሕቲ ፖለቲካ ኣብዚ ሕዚ እዋን ኣብ መንጎ እናዓበየ ዝኸይድ ዘሎ ዘባዊ ወጥረን ግዳማዊ ተሳትፎን ተደሚሩ ህዝቢ ትግራይ ኣብ ሓዱሽ ዑደት ኩናት ከይኣቱ ጽኑዕ መጠንቀቕታ ዘቕረቡ ኣብ ፖለቲካ ዝነጥፉ አንቃሕቲ ኣብዚ እዋን ዝረአ ዘሎ ምንቅስቃስ ኩናት ካብቲ ዝሓለፈ መሪር ናይ ኩናት ተመክሮ ትምህርቲ ብዘይምውሳድ ናብ ዝኸፍአ ህዝባዊ ብርሰት ዘሳጥሕ እዩ ክብሉ ስጋቶም ገሊፆም። መንግስቲ ኢትዮጵያ ዘሎ ፍልልያት ብዘተን ሰላማዊ ምትእስሳርን ንምፍታሕ ህፁፅ ተበግሶ ክወስድ ከም ዘለዎ እቶም አንቃሕቲ ፃዊት ኣቕሪቦም። ምስ መንግስቲ ኩናት ንምቕፃል ብስም ጽምዶ ዝስራሕ ዘሎ ኣብ ትግራይ ዘሎ ጉጅለ ህወሓት ካብቲ ናይ ኩናት ኣካይዳ ወፂኡ ብሰላማዊ መንገዲ ዕልባት ንክረክብን ናብቲ ዝተፈራረመሉ ውዕሊ ሰላም ፕሪቶሪያ ክምለስ ፀቕጢ ክግበርን ህዝቢ ትግራይ ካብዚ ንላዕሊ ዳግማይ መሪር መስዋዕቲ ክኸፍል ፈፂሙ ኣይግብኦን ኢሎም። ገዳማዊ ህልቂትን ምትእትታው ናይ ደገ ሓይልታትን ብህፁፅ ደው ኢሉ ዲፕሎማስያዊ መንገዲ ቀንዲ መዋፅኦ ተገይሩ ክሕሰብ ከም ዘለዎ
እቶም አንቃሕቲ አጽንዖት ሂቦም ኣለው ኩናት ናይ ኣፈላላያት መፍትሒ ክኸውን ኣይኽእልን በአንጻሩ እቲ ሕዚ ዝረአ ዘሎ ጽምዶ ናብ ዓውደ ውግእ ዘምርሕ ብምዃኑ ብንጹር ንረብሓ ግዳማውያን ሓይልታት ጥራይ ዝተሰንዐ ብምዃኑ ብዕቱብ ክኹነን ይግባእ ኢሎም ህዝቢ ትግራይ ንብዙሕ ዓመታት ኣብ ዝሓለፈ መሪር ኩናት ሰብኣውን ቁጠባውን ዕንወት ከም ዝተሰከመ ዝፍለጥ ኮይኑ ሕዚ ድማ እቲ ቀንዲ ድሌት ሰላም ምትእምማንን ልምዓትን ጥራይ ክኸውን ይግባእ ክብሉ እቶም አንቃሕቲ ገሊጾም ብተወሳኺ መንግስቲ ይኹን መሪሕነት ትግራይ ንኹሉ ነገር ብኣስተንትኖ ክርእዮ ከም ዝግባእ ብምግላጽ ግዳማዊ ሓይልታት ንህዝቢ ትግራይ ከም መሳርሒ ረብሖም ክጥቀምሉ ንዝገብርዎ ፈተናታት ህዝቢ ክቃወም ይግባእ ድማ ኢሎም እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ዝኾነ ይኹን ፖለቲካዊ ኣፈላላይ መዕለቢኡ ኩናት ክኸውን ከም ዘይግባእ ዝጠልብ ዘሎ መንእሰይ ብሓፈሻ ድማ ህዝቢ ትግራይ ድሌታቱ ከኽብሮ ኣለዎም መጻኢ ዕድል ህዝቢ ትግራይ ኣብ ኢድ ናይቶም ሰላም ዝደልዩን ሕቶ ህዝቢ ቅድሚ ኩሉ ዝሰርዑን ክኸውን ከም ዘለዎ ክእመነሉ ፖለቲካውያን ሓይልታት ትግራይ ናይ ህዝቢ ድሕንነትን ረብሓን ዝቐድም ኣካይዳ ክኽተሉ ፀዊዖም ሰላም ቀርና ኣፍሪካ ብሓበራዊ ምትሕብባር ዝረጋገጽ ኢሉ ፓሊስ ኦፍ ኣፍሪካ ማእከል ሓበሬታ ፓሊስ ኦፍ ኣፍሪካ ኣብ ዝዘርግሖ ሓዱሽ ጸብጻብ ሰላም ቀርና ኣፍሪካ ብጂኦፖለቲካዊ ፀወታታት ክረጋገጽ ከም ዘይኽእልን እኳ ዳስ ብሓበራዊ ምትሕብባር ጥራይ ከም ዝረጋገጽ ገሊጹ እቲ ጸብጻብ ከም ዘስፈሮ ግብፂ ኣብቲ ዞባ ትኽተሎ ዘላ ናይ ደገ ጸቕጥን ናይ ብሕቲ ረብሓ ምህላውን ንረብሓታት ካልኦት ሃገራት ብምግሃስ ኣብ ልዕሊ ኢትዮጵያ ናይ ባሕሪ መእተውን ልምዓታዊ ስጉምትታትን ንምዕንቃፍ እትገብሮ ዘላ ጻዕሪ ካብቲ ዘመናዊ ናይ ምትሕብባር ሕጊ ወጻኢ ምዃኑ ሓቢሩ ኣሎ እቲ ግብፂ ኣብ ቀርና ኣፍሪካ ትኽተሎ ዘላ ስትራቴጂ ንጸጥታ ማይ ይኹን ንዞባዊ ምትሕብባር ዝኾነ ይኹን ቅኑዕ ፍታሕ ከም ዘየምጽእ ተጠቒሱ ኣሎ እዚ ድማ ኢትዮጵያ ሕጋዊ መሰላ ዝኾነ ናይ ባሕሪ መእተዊ ንምርካብ እትገብሮ ዘላ ጻዕርን ልምዓታዊ ስጉምትታትን ንምዕንቃፍ ዝዓለመ ምዃኑ ገሊጹ ግብፂ ኣብ ክንዲ ምስታብ ምብራቕ ኣፍሪካ ክፍጠር ዝጸንሐ ናይ ቁጠባዊ ዕቤት እንትወሃሃድ ነቲ ከባቢ ዕንቅፋት ንምፍጣርን ጸቕጥን ምግባርን ንጥፈታት ተካይደላ ይኹን እምበር እዚ ብግብፂ ዝተተለመ ስትራቴጂ ንነዊሕ እዋን ክጸንሕ ዝኽእልን ዕውትን ድዩ ዝብል ሕቶ ኣብዚ እዋን እዚ ሰፊሕ ክትዕ ይፈጥር ኣሎ መርትዑታት ከም ዝሕብርዎ እዚ ስጉምቲ ኣብ መወዳእታ ንግብፂ ንባዕላ ካብታ ኣብቲ ዞባ ዝካየድ ዘሎ ናይ ዕቤት ጉዕዞ ክሊሉ በይና ክተርፍ እዩ ክብል እቲ ጸብጻብ ኣተሓሳሲቡ ኣብ ቀርና ኣፍሪካ ቀጻሊ ሰላም ንምርግጋጽ ዝከኣል ብጂኦፖለቲካዊ ፀወታ ጥራይ ከም ዘይኮነን እንኮላይ ኣብቲ ከባቢ ዘለዋ ሃገራት ዝኽብር ብኣፍሪካውያን ባዕላቶም ዝምራሕን ሓበራዊ ምትሕብባር ጥራይ ከም ዝፍታሕ ፓሊስ ኦፍ ኣፍሪካ ኣስሚሩሉ እዩ ዘባዊ ምትሕብባር ምስ ግዜ ዝመጽእ ለውጢ ክስማዕማዕ እንተዘይክኢሉ እቲ ብግብፂ ዝተተለመ ስትራቴጂ ንጽኑዕ ውድቀት ዘቃልዕ ምዃኑ ሓቢሩ ስለዝኾነ ድማ ግብፂ ኣብ ቀርና ኣፍሪካ ሓበራዊ ረብሓ ከተቐድም ማእከል ሓበሬታ ፓሊስ ኦፍ ኣፍሪካ ፀዊዑ ኣሎ እቲ ጸብጻብ ከም ዘረድኦ ሕዚ እውን እንተኾነ ሃገራት እቲ ከባቢ ንግዛታዊ ሉዓላውነተንን ንሓበራዊ ተጠቃምነተንን ቀዳምነት ከባ ከም ዘለወን ብምሕባር መጻኢ ዕድል ቀርና ኣፍሪካ ዝምርኮስ ኣብ ሕድሕድ ምትእምማንን ፍትሓዊ ሕግታትን ማይን ንግድን ምኽባር ጥራይ ምዃኑ ፓሊስ ኦፍ ኣፍሪካ ኣረዲኡ ስግረ ደባዊ ጽምዶ ኣብ ቀርና ኣፍሪካ ስጋት ምፍጣሩ ተሓቢሩ ኤርትራ ኣብ ውሽጣዊ ጉዳያት ኢትዮጵያ ኢዳ ብምእታው ንዕጡቓት ውድባትን ናዕበኛታትን ቀጥታዊ ወታደራዊ ደገፍ እትህብ ከም ዘላ ተገሊጹ ሓይልታት ጸጥታ ኤርትራ ተቃዋምቲ ጉጅለታት ውክልና ዘለዎም ምልሻታት ዝሓቆፈ ጽምዶ ዝተባሃለ ስግረ ደባዊ ኪዳን ንኢትዮጵያ ንምድኻም ዝተወደበ ወፍሪ የካይድ ምህላው ተገሊጹ ኣብ መላእ ቀርና ኣፍሪካ ዘሎ ጂኦፖለቲካዊ ኩነታትን ኣብ ሓደገኛን መረርቲ ሳዕቤናትን ከስዕብ ዝኽእል መድረኽ እናተሰጋገረ ይርከብ ዝበለት ሓበሬታ ከምቲ ካብ ዓለም ለኻዊ መርበባት ዜና ከም ቢቢሲን ሮይተርስን ዝወፁ ጸብጻባት ዝሕብርዎ ቀርና ኣፍሪካ ኣብ ዝሕዚ እዋን ኣብ ሓደገኛ መስቀላዊ መንገዲ ደው ኢላ ኣላ ኣብዚ ቀረባ እዋን ዝተረኣየ ወታደራዊ ምዕባለታት ንኢትዮጵያ ዝዘርግን ዝተዋደደ ቁጠባውን ፖለቲካውን ጭንቀት ናይቲ ዞባ ዘቃልዕ ኮይነሎ ብምባል እቲ ቀንዲ ኣብቲ ዞባ ዘሰክፍ ዘሎ ጉዳይ ምብራኽ ወታደራዊ ወራራት ኤርትራ ኣብ መሬት ኢትዮጵያ ምስ ምምጻእ እቲ ጽምዶ ዝበሃል ስግረ ደባዊ ኪዳን ተደሚሩ ሰፊሕ ዞባዊ ቅልውላው ክፈጥር ምዃሉ ተሓቢሩ ኣሎ እዚ ብወገን ኤርትራ ዝካየድ ዘሎ ምንቅስቓሳት ንንጹር ገሰት ሉዓላዊነትን ኣህጉራዊ ሕግን ዘቃልዑ ዝበለ ኮይኑ ብመሰረት ቻርተር ሕቡራት ሃገራት ብፍላይ ድማ ዓንቀጽ 2 ንኡስ 4
ኩለን ሃገራት ንመሬታዊ ምልውነትን ፖለቲካዊ ናጽነትን ጎረባብቲ ሃገራት ክኽብራ ግዴታ ኣለወን። ይኹን እምበር ኣብዚ ቀረባ እዋን ኤርትራውያን ወታደራዊ ምንቅስቓሳት ንኣብነት ዕጥቃዊ መካይን መዳፍዕ ከምኡውን ሰራዊት ናብ ሉዓላዊት ግዛት ኢትዮጵያ ምውፋር ምጥሓስ ሃገራዊ ሕጊ ምዃኑ ኣህጉራውያን ተዓዘብትን ክኢላታት ሕግን ሓቢሮም። እዚ ስግረዶባዊ ምንቅስቓስ ወታደራዊ ንብረት ኤርትራ ብዘይ ፍቓድ ኢትዮጵያ ዝካየድ ዘሎ ብምዃኑ ናይ ምጥቃዕን ምግሃስ ሉዓላውነትን ኢትዮጵያ ግሉጽ መርኣይ ምዃኑ እናተገለጸ እዩ። ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ኢትዮጵያ እውን እንተኾነ ኣብ ወርሒ ጥሪ 2018 ዓ.ም ሰራዊት ሻዕብያ ካብ ግዛት መሬት ኢትዮጵያ ክወፅእ ዝፀውዕ እኳ እንተኾነ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ እዋን ኩናት ትግራይ ሰራዊት ሻዕብያ ብምዕዳም ዶብ ኢትዮጵያ ሰጊሩ ኣብ መሬት ክልል ትግራይ ከበድቲ ሰብኣውን ንዋታውን ዕንወት ምብፅሑ ዝዝከር እዩ። ኣብዚ እዋን ድማ እታ ኣብቲ እዋን ዝነበረ ጽምዶ ኣስመራ ምስ ኣዲስ ኣበባ ሕዚ ድማ ምስ ኣብ ትግራይ ዝርከብ ንባዕሉ ከም ውድብ ዝሓስብ ስልጣን ብሓይሊ ዝተቆፃፀረ ሕወሓት ጽምዶ ብምፍጣር ሰራዊት ሻዕብያ ዳግም ኣብ መሬት ትግራይ ማለት ኢትዮጵያ ምዕንዳሩ ይቕፅል ከም ዘሎ ተገሊጹ። ካብ ኣኽሱማውያን መራኸቢ ሓፋሽ ናይዚ ሰዓት ዜናታት ክትከታተሉ ጸኒሕኩም ንምክትታልኩም ነመስግን። ምስ ዝተረፉ መደባትና ሰናይ ግዜ